میں ہوں آپ کا میزبان غزن فالی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 22 نیوز. جی ناظرین، میں اس وقت سجانی ٹاؤن کے علاقے KDA FL 78 میں موجود ہوں. جی ناظرین، آج ہماری سٹی 22 نیوز کی ٹیم یہاں پہ موجود ہے. یہاں کی جو یونین کے حوالے سے بات کریں گے. جی ناظرین، میرے درمیان شائن ریزیڈینسی ویلفیئر ایسوسیشن کے صدر موجود ہیں، تو ان سے اس فلیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. کیا کہیں گے اس میں؟ یہاں پر جو غیر قانونی طریقے سے یونین سے قبضہ کیا جا رہا ہے، ہمیں آج تک بھی خدمت کا موقع نہیں دیا گیا اور کسی بھی حوالے سے ہم اس یونین کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں. یا کہ انتظامیہ کو اس سے ہم واقع کرا چکے ہیں کئی مرتبہ. انفارم کرنے کے بعد بھی یہ غیر قانونی تعمیرات ہیں یا ناجائز قسم کے دیکھ لیں، فلیٹوں کے حالات دیکھ لیں کہ تمام پیڑ نکل رہے ہیں، تمام وکٹ کے معاملات ہو رہے ہیں، تمام روڈ کی ٹوٹ ہوئی تھی. تو ایک یہ آپ کے سامنے جو روڈ بنے ہوئے ہیں، ان روڈوں کے اوپر کیا مثلا یہ بھی ایک سیاسی پارٹی تھی، اس نے یہ ہمارے اس کام کو کرایا. ان کی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی مہربانی سے یہ روڈ بنا دی. اب رہ گئی کہ یہاں پر جو بھی معاملات ہیں، چوکی سے ہمارا جھگڑے کے موڈ میں نہیں ہے، نہ کسی کو جھگڑا رکھنا چاہیے. سوال یہ کہ سارے ہمارے بچے ہیں، سب یہی رہتے ہیں کہ یہ فلیٹ کے سب رہائشی ہیں، لیکن کرایہ داروں نے آ کر یہاں پر یونین پہ قبضہ کیا اور ناجائز مینٹیننس کی صورت میں رقم وصول کرتے ہیں یا اور دوسری طرح سے اپنی من مسئلیوں کو کر رہے ہیں. ان کی روک تھام کے لیے ہم نے اعلیٰ کام کا دعوت کی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اعلیٰ کام ہمارے کے اندر پورا مکمل یقینی کام دلائیں گے اپنا اور ان سے کہیں گے کہ اس خصوصی مسئلے پہ توجہ دی جائے تاکہ آئندہ غیر قانونی طریقے سے کوئی کسی قسم کا بھی عمل نہ ہو. لہذا اگر یہ اب آپ کے سامنے ہے کہ دیکھیں فلیٹ کے تمام معاملات میں دیکھنے کی کہیں وکٹ کے معاملات ہیں تو توجہ نہیں ہے. پھر کہا یہ جا رہا ہے 5-6 سال سے ایک صاحب ہیں جو صدر عوامی کمیٹی بنایا ہے ان کو، اور 5 سال سے 25 مئی 2017 سے یونین کے وہ قابض ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اس فلیٹوں کے لیے بہت ورک کیا ہے، کام کیا ہے، لیکن کا یا دنیا کے اور کام ہوتا ہے کیونکہ انسٹرکٹر کی تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی اہمیت نہیں ہوتی. لیکن لیگل طریقے پہ کام کرنے والوں کو روکا جاتا، لیگل کام کرنے والوں کے لیے نا رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، غنڈہ گردی کے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں. اگر ابھی آپ کے زندہ مثال ہے، ابھی آپ کے سامنے اگر ہم کوئی گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے سامنے یہ کامران ملچی نام کا بچہ آیا ہے اور آپ نے اس سے کس نے آن کے کس انداز سے گفتگو کر لاکھوں روپے کا غبن تو اس نے کیا ہوا ہے. روپے کے یہ لوگ غبن کرنے کے باوجود ویزا دلیری کے ساتھ ہم سے بات کر رہے ہیں. اچھا، اور سے رابطہ کیا ہے؟ کوئی آپ نے کارروائی کی؟ ہم نے 2007 کے اندر 3 فروری 2007 کے اندر ان رجسٹرڈ لوگوں کے خلاف ہم نے باقاعدہ کورٹ کے اندر، سٹی کورٹ کے اندر اپلیکیشن لگائی، پٹیشنیں لگائیں. لگانے کے بعد وہ ہمارے معاملے چلتے رہے اور چلنے کے بعد 2007 کے اندر بھی ہم نے مطلب فائل کر دیا. تو 28 دسمبر تھا نا، پھر آگے 7 لگ گیا. تو لازمی جب 3 دن 10 دن 15 دن کے بعد ہم نے ایک مہینے کے بعد کیس فائل کر دیا. تو اس کے کیس فائل ہونے کے بعد کورٹ نے ہمیں جو بھی دیا اس کو ہمیں اپیل کر دیا. ہم ہائی کورٹ چلے گئے، ہائی کورٹ میں ہم اس کو پیروی کرتے گئے. لیکن لیگل بیسس پہ ایک قانونی انداز میں کام کرنے والے لوگوں کو آپ پیچھے سے کھیل رہے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے آن کے قبضہ کر کے اور ہمیں لوٹ مار کا بازار گرم کر کے مینٹیننس کے تھرو کرتے آن کے آپ پیسہ کھائیں، بھتہ خوری کریں، دکانداروں سے لیں، پٹھارے داروں سے لیں یا کسی اور ذرائع سے بھی آپ آگے وہاں کے الیکٹرک کے دفاتر میں جا کے ان کو آگاہ کیا، لیکن کسی نے کوئی خصوصی توجہ نہیں دی ہے. ان تمام معاملات کے غیر قانونی معاملات کے اندر ہمارے جب تک وہ ملوث نہیں ہوں گے تو کسی کی کیا ہمت ہے کہ وہ یہ کارروائی کرے. اب یہ ہمارے یہاں پمپ روم کا اتنا بل ہو گیا ہے کہ ان کا بل ہے 46 کے بل ادا کون کرے گا تھا، DC جو میٹر ہوئے ہیں ان کے بل کون ادا کرے گا، یا اور دیگر معاملات میں کون کس کے بل ادا کرے گا. انہیں مشینوں پہ ڈالا جائے گا نا. اضافی بوجھ آپ جو مطلب مینٹیننس کی خوری کے صورت میں آپ جو رقم لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، کچھ کھانے کے بعد آپ 10 لاکھ یا 20 لاکھ یا 50 لاکھ یا 2 کروڑ کے قریب، لاکھ کے قریب، کروڑوں کے قریب آپ رقم چھوڑ کے جائیں گے تو وہ تو یہ تو ہماری تمام لوگوں کے اوپر اثر پڑے گا. وہ تو اٹھا کے جا کے معاف کوئی کریں گے آپ کو، وہ تو اٹھا کے جانے کرنا
मकीनों पे डाल देंगे। तो मकीन का इसी बात का रह गए कि वो पैसे भी देते रहें मेंटेनेंस की सूरत में आपको 1000 रुपये महीना, और आप आराम से बैठ के टिक्के बोट में कबाब खाते रहें और लोग गरीबों को पानियों को भी ना कर पानी को भी करते बैठ कर। अभी जो बकरीद से पहले 25 दिन तक पानी की फराहमी नहीं हुई, 25 दिन तक लोगों को पानी फराहम नहीं दिएगा। क्यों? आपको मेंटेनेंस की सूरत में पैसे नहीं दिए थे। जब मेंटेनेंस की सूरत में पैसे दिए थे तो फिर आपको बाजार से लाकर पैसे पानी फराहम करना चाहिए था लोगों को, नहीं दिया। 6 दिन तक हमारे यहाँ लाइट नहीं रही, 6 दिन तक यानी यूँ समझ लीजिए कि क्या मतलब कि 31 जुलाई शाम 6 बजे से लेके 5 अगस्त रात 1:45 पे बहाल हुई है। 6 दिन तक लोगों को लाइट ही नहीं फराहम हुई। किसी ने जाकर ना इदारे को इन्फॉर्म कर रहे, ना किसी लोगों से कह रहे कि भाई हमें ये पानी क्यों नहीं दे रहे या हमें बिजली क्यों नहीं फराहम कर रहे, और फिर दावा करते हैं कि आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं। इसे कहते हैं आवाम की खिदमत, यही भलाई काम है। इस तरह लोगों की खिदमत होती है तो बहुत अच्छी खिदमत होती है। नहीं, आप खिदमत नहीं कर रहे, आज लूट मार का बाजार गर्म कर और अपने मकासद को, अपने गैर कानूनी अमल को कानूनी अंदाज में शक्ल देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जी हम अवामी खिदमत कर रहे हैं। नहीं, अवामी खिदमत नहीं होती है। मैंने यहाँ पर रहकर मुझे तो नहीं करता था, 20 साल के करीब मैं तो कभी किसी से 1 रुपया लेना पसंद नहीं करता। अगर लूँगा तो फिर लोग मुझे भी कहेंगे, अगर मैं गैर कानूनी काम करूँगा तो लोग मुझे भी कहेंगे कि आप प्रेसिडेंट बने हुए हैं लेकिन खुद आप गैर कानूनी अमल कर रहे हैं। तो मैं तो गैर कानूनी अमल को रोक रहा हूँ, आप उस गैर कानूनी अमल की हवा दे रहे हैं, उसको अरूज दे रहे हैं, फौकियत दे रहे हैं, और हमें उसको खा के आप कह रहे हैं कि हम बहुत नेक काम कर रहे हैं। भाई अगर ये नए काम है तो मेरी समझ से खा लें। हमने सुना है यहाँ पे बिजली का निज़ाम बड़ा बुरी सोच है, एक गटर बढ़ रहे हैं, मेन हॉल पे ढक्कन नहीं, जिससे बच्चे आए दिन यानी हादसा दोनों हो रहे हैं, डकैती हो रही है, बाइक चोरी हो रही है, पेट्रोल गायब हो रही है। इस हवाले से मैं कुछ पता बेटा, मैंने इनको कई मरतबा इंसाफ किया कि बेटा ये देखें, जिंदा मिसाल है कि ये गटरों के ढक्कन आपके लगाए गए, जब गटरों के ढक्कन नहीं होंगे उन्हें कचरा जाएगा नहीं बंद होंगी, आप कहेंगे कि बाहर गटरों खोलने पानी बह रहा है, कोई तवज्जो देने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई आन के खड़ा नहीं होता। अब वही लोग आन के आपकी हिमायत में आन के खड़े होते हैं जिनका रोटी पानी आपसे मुंसलिक है, वो आन के तो आपकी हिमायत करते हैं। और आन के अभी जैसे आपके सामने हमने ये कहा तो वो कह रहे हैं कि सर आप है ये भी कि नहीं, मैं तो आपके पहले पुराना रह रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई नहीं। भाई अल्लाह उसके रसूल पर यकीन ईमान रखो, कुरान पे हाथ रख के आपने आज कहा था कि हम करप्शन नहीं करेंगे और आप करप्शन कर रहे हैं, उसके जिंदा सबूत हमारे पास मौजूद है। हम तो कहते हैं कि हमें अगर चाबी भी लेनी होगी ना तो हम कोर्ट से ही लेंगे, हम आपसे डायरेक्ट तौर पे नहीं कहते कि जी आप हमें चाबी और जो तमाम मामला को क्लियर करके दे दें आप हमें, ये हमारे जो और लोगों की मसाइल हैं इनको हल करें। आप लोग कहेंगे पैसा कहाँ है उसका हिसाब किताब? ये तो मेन है ऑन दी रिकॉर्ड। एक आप मतलब बात समझ लें कि अगर आप 6 साल से यहाँ पर काबिल हैं, 6 साल से वर्क कर रहे हैं, 6 साल में क्यों नहीं मसाइल को हल किया आपने? विद्युत के प्रोग्राम को क्यों नहीं हल किया आपने? कहाँ है वो मतलब, किधर हल करोगे, कब करोगे? और फिर आप उसका हवा दायर कर रहे हैं क्योंकि हम तो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। कौन सी खिदमत है भाई, कैसी खिदमत है? हमारी भी तो समझ नहीं आए कि हाँ आप आके खिदमत कर रहे हैं। अगर आप खिदमत कर रहे हो तो हम आपके साथ ताबू नहीं करते, हम आपके साथ क्या करना आगे कदम ब कदम नहीं बढ़ाते। आपके साथ कदम बढ़ाने की बजाय हमें तो मजबूरन आपके साथ कदम कीजिए हटाना पड़ा है। विद्युत के मामला हैं या टूट फूट का शिकार है, तमाम त्योहारों की टूट फूट की जीने जाके देख लें, सबके प्लेस्टर टूट रहे हैं, सबके जगह जगह पेड़ निकल रहे हैं, ये देखें यहाँ पर सारे पेड़ निकल रहे हैं, फिर आप उस पर दावा करें हम तो आपकी खिदमत करें। जो यहाँ के मकीम में रहने वाले वो तो ये कहेंगे जैसी तेरी बांसी वैसे मेरे भी, जैसे जो लोग रहने वाले हैं ऐसे ये लोग उन पर काबिज है, हम तो ऐसा नहीं होने देंगे। हम इसकी फराद हो मेरे मैं फ़र्द भाई नहीं, मेरे फ़र्द भाई के मसाइल नहीं है, मेरे ख़ानदान के लोग नहीं आ रहे हैं, आपके भी ख़ानदान के लोग आए हैं। आपको हमें सबको गैरत को शर्म आनी चाहिए कि उसी जैसी एंट्री हुई है उन लोगों की, क्या तवज्जो दोगे, क्या जवाब दोगे? एंट्री जो करने वाला आदमी है वहाँ के हमारे मुतालिक नहीं सोचेगा ये कौन गुंडा किस्म के लोग बैठे हैं। आप वहाँ यूनियन ऑफिस में देखे तो चौकीदार का आपने गेट बनाया, रूम बनाया उसमें रहने के लिए, मैं चौकीदार के देना 20-25 अफराद बैठे हुए गुंडागर्दी। मैंने उनके मुँह देखा है, मैंने कहा भाई ये क्या खोला है आपने, ये यूनियन ऑफिस है या कि निज़ाम आपने बिगाड़ के रखा हुआ है। शर्म करो यार, मैं तुम्हें शर्म
हमारी आंखों में जरा सी चीज़ नहीं, और फिर तुम दावे करते क्या? आप अपने घरों के आगे कुर्सियाँ डाल के बैठते हैं, गेट के आगे कुर्सियाँ डाल के बैठे हैं, 10 मरतबा मना किया। तो अगर मैं किसी के घर के आगे कुर्सी डाल देती है, हमारी माँ बहन बेटियाँ नहीं गुजरती हैं, इसलिए बैठे हुए। आपके अंदर तो गैर शर्म ही नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं हम जो ये काम कर रहे हैं, आप मेरा ख्याल है इसी माहौल की पैदावार है, उसी माहौल को परवान चढ़ाने की कोशिश। अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ पे जो फ्लैट की जो जगह है, यहाँ पे एक चौकी बनी हुई सिक्योरिटी गार्ड के लिए, जो हमें वॉशरूम यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा जो तजावज़ात है इस हवाले से हमें पता है। ये अगर एक्स्ट्रा तजावुज़ात है तो ये हमारी वजह से नहीं है, हमने नहीं किया, ये उन्हीं लोगों ने किया है जिन्होंने बदकाखोरी की है, जिन्होंने माल खाया है। हवाबी के बेटी का जो सदर बना हुआ है कब्जा ग्रुप का, वही माल खा रहा है, वही ये काम कराएगा, उसका हक नहीं है। वो नहीं पूछे कि ये आपने गेट पे कब्जा कैसे कर लिया, आपने लेटरिन कैसे बना ली, या और कोई आपने चीज़ें कैसे कायम कर दी। जब आप एक कमेटी के सरबराह बने हुए, शहीद बने हुए, तो आप उसको हटाएं।